जय जगन्नाथ। अभिप्तास यूनिक वर्ल्ड को स्वागत। आजिर भिडियो रे आमे देखिबा शिशु बाटिका 3 प्रथम एवं द्वितीय श्रेणीर लेसन प्लान जहाँकि 17/7/2025 गुरुवार पई रहिछि। देखंतु लेसन प्लान टी करिबा समय रे प्रथमे आपण माने एही परि भाबरे कलम टाणी नेबे। श्रेणी, समय, पीरियड, विषय प्रसंग, विकास दिग, पाठ्यक्रम लक्ष्य दक्षता, शिक्षण फलाफल, शिक्षण कार्य एवं शिक्षण सामग्री। प्रथम पीरियड आम शिशु बाटिका 3 एवं प्रथम श्रेणी को नहीं कार्यटी को करवा। गोल बैठक, सर्कल समय, एटी आम स्वास्थ्य और परिच्छन्नता जांच नेबा। ये अच्छी विषय प्रसंग, विकास दिग, सामाजिक आवेगिक नैतिक विकास, पाठ्यक्रम लक्ष्य दक्षता, DG1, CG4, C4.5। श्रेणी गृह सामाजिक नियम को बुझे। शिक्षण फलाफल दैनिक कार्य स्वाधीनता, शिक्षण कार्य पिलांको परिष्कार परिच्छन्नता जांच करी आवश्यक पदक्षेप नेबी। शिक्षण सामग्री रही नेल कटर, पानिया। शिशु बाटिका 3 प्रथम श्रेणी को नहीं द्वितीय पीरियड टी करवा। मुक्त खेल रही। एठी आमे सप्ताह 5 दिवस 2 पृष्ठा 74 यह विद्या प्रवेश शिक्षक सहायक पुस्तिकार पृष्ठा 74 प्रसंग रही हालो हाय। शारीरिक विकास अच्छे विकास दिग, पाठ्यक्रम लक्ष्य दक्षता, DG1, HW 3.3, 3.13, CG3, C3.3। निज हाथ आंगुठी द्वारा कार्य करने समय सठिकता नियंत्रण और प्रदर्शन करेंगे। शिक्षण फलाफल कार्यकलाप स्वाधीनता प्रदर्शन करेंगे। शिक्षण कार्य कलापटार दि जाइथिबा दूली और एक्समास गछर बिंदु को जोड़ी पाइथिबा चित्रर नाम कहिबे। जड़े पिला अन्य पिलार बापा माँ शिक्षक होई मोबाइल रे कथबार्ता हेबार अभिनय करेंगे। एथिपाई शिक्षण सामग्री रही मोबाइल चित्र। शिशु बाटिका 3 प्रथम श्रेणी को नहीं तृतीय पीरियड रे आमे भाषा और साक्षरता करवा। प्रसंग अच्छी मो नाम कुह। यह विद्या प्रवेश शिक्षक सहायक पुस्तिकार पृष्ठा 135 रु आपण माने पाइबे। एवं प्रथम श्रेणी पई आमे कार्यफर्द 26 टी को कराइबा। विद्या प्रवेशर कार्यफर्द ताहा रही। भाषागत विकास रही विकास दिग, पाठ्यक्रम लक्ष्य दक्षता अच्छी DG2, ECL 1 3.9, CG9, C 9.3। दृढ़ भाव कथबार्ता एवं अर्थपूर्ण वार्तालाप करेंगे। शिक्षण फलाफल निज चतुपार्श्वर वस्तु मानक जानिबारे आग्रह प्रकाश करेंगे। शिक्षण कार्य प्रथमे आम शिशु बाटिका 3 प्रथम उभय श्रेणी को नहीं यू आकार बसाई मझिरे रंगीन पर्वपर्वाणी चित्र रखी चित्र देखाई नाम कहवाकू सूचना देवी। एथिपाई शिक्षण सामग्री रही पर्वपर्वाणी चित्र कार्ड। एथि सहित तापर आम कौन करवा प्रथम श्रेणी को यहाँ केवल प्रथम श्रेणी रही पर्वपर्वाणी व्यवहृत जिनिसर चित्र करी से माने रंग देवे। कार्यफर्द अच्छी शिक्षण सामग्री ताहा सहित माटी तैयारी जिनिसर चित्र मध्य करने देवा एवं रंग देवाकू कहवा। यह पृष्ठा 26 कार्यफर्द 26 कार्य रही। चतुर्थ पीरियड रे शिशु बाटिका 3 प्रथम श्रेणी को नहीं करवा संख्या और परिवेश ज्ञान। प्रसंग रही कौन नाही खोजिबा, खोजिले आमे पाइबा। यह पृष्ठा 200 आमर विद्या प्रवेश शिक्षक सहायक पुस्तिकार पाइबे। विकास दिग अच्छी बौद्धिक विकास, पाठ्यक्रम लक्ष्य दक्षता DG3, IL 3.3 B, CG7, C 7.1। विभिन्न वर्गर वस्तु और सेमानक मध्य संपर्क निरीक्षण करेंगे। शिक्षण फलाफल परिचित वस्तुर चित्र 3-5टी निखोज अंश को चिन्हट करेंगे। शिक्षण कार्य दलगत भाव असंपूर्ण चित्र दिज्व। संपूर्ण चित्र को देखी कौन नाही कौन अच्छी चिन्हवाकू कुहाजिब। चित्र को नबा आम 201 202 पृष्ठार यह रही विद्या प्रवेश शिक्षक सहायक पुस्तिकार। देखंतु ये अच्छी 201 पृष्ठार यही चित्रटी को नेबे एवं 202 यही चित्रटी को नेबे। पंचम पीरियड रे शिशु बाटिका 3 प्रथम श्रेणी पई आमे नेबा कला सौंदर्य सृजनात्मक कार्य। विकास दिग कला सौंदर्य सृजनशीलतार विकास, पाठ्यक्रम लक्ष्य दक्षता DG1, CG12, C 12.4 मिलित भावे कलात्मक कार्य करेंगे। शिक्षण फलाफल कलात्मक कार्य प्रदर्शन बेले निज साथी एवं सहायकों को सहयोग करेंगे। शिक्षण कार्य दलगत भावे पिलांकु प्रहेलिका कार्य करने दिज्व। खंड चित्र को जोड़ी पूरा चित्र करने को कहुब। प्रहेलिका बा पजल अच्छी शिक्षण सामग्री। शिशु बाटिका 3 प्रथम श्रेणी पर षष्ठ शेष पीरियड रही घर बाहर खेल। एठी आमे कार्य 17 शिशु बाटिकार कार्य पुस्तिकार को नेबा। यह सहित विद्याकालीन कार्य मध्य करिबा। एथिपाई विकास दिग शारीरिक विकास रही
ପାଠ୍ୟକ୍ରମର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଦକ୍ଷତା DG1 CG3 C3.3 ନିଜ ହାତ ଆଙ୍ଗୁଳି ଦ୍ୱାରା କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ସମୟରେ ସଠିକତା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବେ। ଶିକ୍ଷଣ ଫଳାଫଳ ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ସୂକ୍ଷ୍ମ ମାଂସପେଶୀର ସମନ୍ୱିତ ଚଳନକୁ ବ୍ୟବହାର କରିବେ। ଶିକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆମେ ଶିଶୁ ବାଟିକା ପାଇଁ ଗାର ଟାଣି ଚିତ୍ର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରି ରଙ୍ଗ ଦେବେ। ଏହା କାର୍ଯ୍ୟ 17 ପୃଷ୍ଠା 28 କାର୍ଯ୍ୟ ପୁସ୍ତିକାରେ ରହିଛି। ଏହା ଶିଶୁ ବାଟିକା ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟ ଫର୍ଦ୍ଦ ଏବଂ ରଙ୍ଗ ଅଛି ଶିକ୍ଷଣ ସାମଗ୍ରୀ। ତାପରେ ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀ ପାଇଁ ଆମେ କ'ଣ କରିବା, ଘର ଓ ଗୁଡ଼ିର ଚିତ୍ର କରି ରଙ୍ଗ ଦେବାକୁ ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀ ପିଲାମାନଙ୍କୁ କହିବା। ଏହା ସହିତ ବିଦ୍ୟାଳୟକାଳୀନ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆମେ କ'ଣ ଦେବା ନା ଦିନ ତମାମ ହୋଇଥିବା କାର୍ଯ୍ୟର ପୁନରାଲୋଚନା କରାଇବା। ଏହିପରି ଭାବରେ ଶିଶୁ ବାଟିକା 3 ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀର ଲେସନ୍ ପ୍ଲାନ୍ ସରିଗଲା। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ଶ୍ରେଣୀର ଲେସନ୍ ପ୍ଲାନ୍ ଇଏ ରହିଛି। ପ୍ରଥମ ପିରିୟଡ଼ରେ ରହିଛି ଭାଷା, ବିବାହ, ଘର। ଏହା ଅଛି ଅନୁଭୂତି ଆଧାରିତ ଆଲୋଚନା। ବିକାଶର ଦିଗ ଭାଷାଗତ ବିକାଶ। ପାଠ୍ୟକ୍ରମର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଦକ୍ଷତା DG2 CG9 C9.3। ଏହା ଆମର OLD ପ୍ଲସ୍ ରାଇଟିଂ ଆଧାରିତ କାର୍ଯ୍ୟ। ଦୃଢ଼ ଭାବରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ଏବଂ ଅର୍ଥପୂର୍ଣ୍ଣ ବାର୍ତ୍ତାଳାପ କରିବେ। ଶିକ୍ଷଣ ଫଳାଫଳରେ ଆଲୋଚନାରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବେ। ଶିକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଅଛି ବିବାହ ଘର ଚିତ୍ର ଦେଖାଇ ଚିତ୍ରରେ କ'ଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି କହିବେ। ନିଜ ଅନୁଭୂତିରୁ 3-4ଟି ବାକ୍ୟ କହିବେ। ଏଠି ଆପଣମାନେ ବିବାହ ଘରର ଯେକୌଣସି ଚିତ୍ର ନେଇ ଦେଖାଇ ପାରିବେ। ଏଥିପାଇଁ ଶିକ୍ଷଣ ସାମଗ୍ରୀ ଅଛି ବିବାହ ଘର ଚିତ୍ର। ଦ୍ୱିତୀୟ ଶ୍ରେଣୀ ପାଇଁ ଦ୍ୱିତୀୟ ପିରିୟଡ଼ ରହିଛି ଭାଷା। ଭାଷା କାର୍ଯ୍ୟ ପୁସ୍ତିକା ସପ୍ତାହ 5 ଦିବସ 2ର କାର୍ଯ୍ୟଫର୍ଦ୍ଦ ପୂରଣ କରିବା, ଯାହାକି ପାଠ 26 ରହିଛି। ଭାଷାଗତ ବିକାଶ ଅଛି ବିକାଶର ଦିଗ। ପାଠ୍ୟକ୍ରମର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଦକ୍ଷତା ଅଛି DG2 CG11 C11.1। ଡିକୋଡ଼ିଂ ଏବଂ ରାଇଟିଂ। ଧ୍ୱନି ସଚେତନତା ଦକ୍ଷତାର ବିକାଶ ହେବ। ମାତ୍ରାଯୁକ୍ତ ଶବ୍ଦ ପଢ଼ିବେ ଏବଂ ଲେଖିବେ। ଶିକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଅଛି ଯାନବାହନର ନାମ ଖୋଜିବେ, ଛବି ଦେଖି ଶବ୍ଦ ଲେଖିବେ, ସାରଣୀରୁ ଶବ୍ଦ ଗଢ଼ିବେ, ସରଳ ଗୀତ ପଢ଼ିବେ। କାର୍ଯ୍ୟ ପୁସ୍ତିକାର ପାଠ 26 ପୃଷ୍ଠା 26 କରେଇବି। ଶିକ୍ଷଣ ସାମଗ୍ରୀ ଅଛି କାର୍ଯ୍ୟଫର୍ଦ୍ଦ। ତୃତୀୟ ପିରିୟଡ଼ରେ ଭାଷା ପାଠ 5 କ୍ରିକେଟ ଖେଳ ନେବା। ବିକାଶର ଦିଗ ଭାଷାଗତ ବିକାଶ। ପାଠ୍ୟକ୍ରମର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଦକ୍ଷତା DG2 CG9 C9.3। ରିଡ଼ିଂ ଏବଂ ରାଇଟିଂ ଆଧାରିତ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା। ଅର୍ଥପୂର୍ଣ୍ଣ ବାର୍ତ୍ତାଳାପ ପିଲାମାନେ କରିବେ। ଶିକ୍ଷଣ ଫଳାଫଳରେ ନୀରବ ପଠନ କରି ସରଳ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେବେ। ଶିକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟରେ ପାଠଟିକୁ ପଢ଼ି ଅଭ୍ୟାସର 9, 10, 11 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଲେଖାଇବି। ସରଳ ଗୀତକୁ ପଢ଼ି ମନରୁ 2 ଧାଡ଼ି ଲେଖିବେ। ଏହା ଅଭ୍ୟାସର ପ୍ରଶ୍ନ 5 ନମ୍ବର ରହିଛି। ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକ ଅଛି ଶିକ୍ଷଣ ସାମଗ୍ରୀ। ଚତୁର୍ଥ ପିରିୟଡ଼ରେ ଗଣିତ ଖେଳ ପାଠ 4 ଦଳ ଦଳ କରି ଗଣିବା। ବୌଦ୍ଧିକ ବିକାଶ ଅଛି ବିକାଶର ଦିଗ। ପାଠ୍ୟକ୍ରମର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଦକ୍ଷତା ଅଛି DG3 CG8 C8.5। ଦଶାଙ୍କ ପଦ୍ଧତିରେ ସ୍ଥାନୀୟମାନ ବ୍ୟବହାର କରି ଅନେଶ୍ୱତ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବ୍ୟବହାର। ଶିକ୍ଷଣ ଫଳାଫଳ 2 ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ସଂଖ୍ୟାର ସ୍ଥାନୀୟମାନ କହିବେ ଲେଖିବେ। ଶିକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟର କଂକ୍ରିଟ ଷ୍ଟେଜରେ 10 ଟିକିଆ କାଠି ଓ ଖୋଲା କାଠିକୁ ନେଇ ଦଶକ ଏକକର ଧାରଣା। ଏହା 91ରୁ 100 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସଂଖ୍ୟା ଶିଖାଇବା ପାଇଁ ନିଆଯିବ। ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟେସନ୍ ଷ୍ଟେଜରେ ଚିତ୍ର ସାହାଯ୍ୟରେ 91ରୁ 100 ମଧ୍ୟରେ ଦଶକ ଏକକର ଧାରଣା ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ। ତାହା ସହିତ ଆମେ କ'ଣ କରିବା, ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକର ଅଭ୍ୟାସ ପୃଷ୍ଠା 35ର 3 ନମ୍ବର ଏବଂ 4 ନମ୍ବର ପୃଷ୍ଠା 35ର 3 ଏବଂ 4 ନମ୍ବର କରାଇବି। ଶିକ୍ଷଣ ସାମଗ୍ରୀ ରହିଛି କାଠି ଏବଂ ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତିକା। ପଞ୍ଚମ ପିରିୟଡ଼ରେ ଗଣିତ କାର୍ଯ୍ୟପୁସ୍ତିକା ସପ୍ତାହ 6 ଦିବସ 3ର କାର୍ଯ୍ୟଫର୍ଦ୍ଦ କରାଇବା। ବିକାଶର ଦିଗ ବୌଦ୍ଧିକ ବିକାଶ। ପାଠ୍ୟକ୍ରମର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଦକ୍ଷତା ସେମ୍ ରହିଛି। ଶିକ୍ଷଣ ଫଳାଫଳ ମଧ୍ୟ ସେମ୍ ରହିଛି। ଶିକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଅବଷ୍ଟ୍ରାକ୍ଟ ଷ୍ଟେଜରେ ଆମେ ଚିତ୍ର ଦେଖି ଖାଲି ଘରେ ସଂଖ୍ୟା ଲେଖିବେ। ଏହା 91ରୁ 100 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିବ। ଗଣିତ କାର୍ଯ୍ୟପୁସ୍ତିକାର ପୃଷ୍ଠା 41ରେ ରହିଛି। କାର୍ଯ୍ୟଫର୍ଦ୍ଦ ଅଛି ଶିକ୍ଷଣ ସାମଗ୍ରୀ। ଷଷ୍ଠ ପିରିୟଡ଼ରେ ଅଛି ପରିବେଶ ପାଠ 5 କ୍ରିକେଟ ଖେଳ। ବୌଦ୍ଧିକ ବିକାଶ ଅଛି ବିକାଶର ଦିଗ। ପାଠ୍ୟକ୍ରମର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଦକ୍ଷତା ଅଛି DG3 CG7 C7.1। ବିଭିନ୍ନ ବର୍ଗର ବସ୍ତୁ ଓ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ସମ୍ପର୍କ ନିରୀକ୍ଷଣ କରିବେ। ଶିକ୍ଷଣ ଫଳାଫଳରେ ଜୀବଜନ୍ତୁଙ୍କ ବାସସ୍ଥାନ ବିଷୟରେ ଜାଣିବେ। ଶିକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟରେ ପଶୁପକ୍ଷୀଙ୍କ ପାଇଁ ଘରର ଆବଶ୍ୟକତା ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନାରେ ସକ୍ରିୟ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବେ। ଶିକ୍ଷଣ ସାମଗ୍ରୀ ଅଛି ପଶୁପକ୍ଷୀଙ୍କ ବାସସ୍ଥାନ ଚିତ୍ର। ସପ୍ତମ ପିରିୟଡ଼ରେ ଚିତ୍ର ରହିଛି। ଶାରୀରିକ ବିକାଶ ଅଛି ବିକାଶର ଦିଗ। ପାଠ୍ୟକ୍ରମର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଦକ୍ଷତା DG1 CG3 C3.3। ନିଜ ହାତ ଆଙ୍ଗୁଳି ଦ୍ୱାରା କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ସମୟରେ ସଠିକତା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବେ। ଶିକ୍ଷଣ ଫଳାଫଳରେ ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ସୂକ୍ଷ୍ମ ମାଂସପେଶୀର ସମନ୍ୱିତ ଚଳନକୁ ବ୍ୟବହାର କରିବେ। ଶିକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଘର ଏବଂ ଗୁଡ଼ିର ଚିତ୍ର କରି ରଙ୍ଗ ଦେବାକୁ କହିବି। ଡ୍ରଇଂ ସିଟ୍ ଏବଂ କ୍ରେୟନ୍ ଅଛି ଶିକ୍ଷଣ ସାମଗ୍ରୀ। ଏହିପରି ଭାବରେ ଶିଶୁ ବାଟିକା 3 ପ୍ରଥମ ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ ଶ୍ରେଣୀର ଲେସନ୍ ପ୍ଲାନ୍ଟି ସରିଯାଇଛି। ଆଶା କରୁଛି ଭିଡ଼ିଓଟି ନିଶ୍ଚୟ ଭାବେ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆସିବ। ଯଦି କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆସିଛି ବୋଲି ଭାବୁଛନ୍ତି ଦୟାକରି ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ଶିକ୍ଷକ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କୁ ସେୟାର କରିବେ। ଯେଉଁମାନେ ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଅଛନ୍ତି ଅନୁରୋଧ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ।
ରହୁଛି। ଧନ୍ୟବାଦ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।